Aleluya. En la tarde de hoy Today, culminamos con la serie del valor del compromiso. we end with the series of commitment, Una serie que nos ha retado, a series that has challenged us. nos exhorta a comprometernos It exhorts us to commit con el llamado que Dios nos ha hecho a nuestras vidas, with the calling that God has done to our life, a comprometernos con Dios primeramente, to commit with God first, a comprometernos con nuestra persona, to commit to ourselves, a vivir con la resiliencia que solo proviene del Espíritu Santo. to live with the resilience that only the Holy Spirit provides. Porque para comprometernos con nuestro llamado y con Dios y con nosotros mismos, Because to be able to commit to God, to ourselves, and to the calling, necesitamos esa resiliencia que el Espíritu Santo nos da. we need of that resilience that the Holy Spirit gives us. También el Señor nos ha exhortado a través de esta serie The Lord also has exalted us through this series comprometernos con la iglesia de Jesucristo, to commit to the Church of Jesus Christ, la cual somos nosotros mismos. which we are the church. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Somos la familia de Dios. We are the family of Somos God. la columna y baluarte de la verdad. We're the column and the truth of the Lord. Somos la representación de Dios aquí en la tierra. We're the representation of the Lord here on this earth. Y no solo hemos traído esta serie para que entendamos lo que tenemos que hacer, We not only have brought this series to understand what we have to do, sino para que perseveremos en cada una de las cosas que Él nos ha exhortado a hacer. but so that we can also persevere in the things that He has asked us to do. Y hoy culminamos con el compromiso con el mundo. And today we end with the commitment with the world. Diga conmigo, compromisos con el mundo. Say with me, commitment with the world. Compromiso con el mundo. Commitment with the world. Como hijos de Dios y como iglesia de Cristo, As children of God and as the Church of Jesus Christ, en ocasiones vivimos en una tensión divina. in occasions we live in a divine tension. La razón es porque estamos en el mundo, The reason is because we're in the world, pero no somos de este mundo. but we are not part of this world. Sin embargo, Jesús no pidió que nos apartáramos del mundo, However, Jesus did not ask us to withdraw from the world, sino que nos enviaran a Él. but for to be sent into it. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. John 17:15 says, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. Porque por consiguiente, algo que debemos entender es So something that we should understand is que el mundo inconverso no es nuestro enemigo. that the non-converted world is not our enemy. Más bien es el campo donde Dios quiere manifestar su amor, Rather, it is the field where God wants to manifest His love, su verdad, su gracia y su poder. His truth, His grace, and His power. Hoy vemos un mundo herido, Today we see a world that is hurt, that is wounded, un mundo confundido y hambriento de esperanza. a confused world and hungry of hope. Y en medio de esa realidad, And in the midst of that reality, la iglesia no puede esconderse ni diluirse. the church cannot hide nor dilute itself. Nuestro llamado como iglesia es reflejar a Cristo, Our calling as the Church of Jesus Christ is to reflect Christ, acercarnos sin contaminarnos, is to get close without being contaminated, amar sin comprometer la verdad, to love without compromising the truth, servir sin esperar nada a cambio to serve without expecting anything in return, y anunciar el evangelio con convicción y compasión. and to proclaim the gospel with conviction and compassion. Comprometernos con el mundo no significa adoptar sus valores, Engaging with the world does not mean adopting its values, sino llevarle los valores del reino de Dios. but rather bringing the values of the kingdom of God. No es imitar al mundo, It is not to imitate the world, más bien es impactarlo. but rather to impact it. No es encerrarnos en el templo, It is not about locking ourselves in the temple, sino salir a buscar a los perdidos. but to go out and seek the lost. Ahora bien, Now then, la iglesia de Cristo se compromete con el mundo inconverso
The Church of Jesus Christ engages with the unconverted world cuando asume su identidad y su misión como luz y sal de la tierra. when it assumes its identity and mission as the light and salt of the earth. Cuando logra entender que fuimos llamados a ser embajadores de Cristo. When it manages to understand that we are called to be ambassadors of Christ. No es un compromiso de parecernos al mundo, It's not a commitment to look like the world, sino de alcanzarlo, but to reach it, amarlo y transformarlo con el Evangelio de Cristo. to love it and transform it with the love of Jesus Christ. Para eso tenemos que comprometernos con la misión. And for that, we have to commit to the mission. Diga conmigo, compromiso con la misión. Say with me, commitment to the mission. Mateo 28:19 nos habla de la misión que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Matthew 28:19 talks to us about the mission. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Go there, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. La orden de Jesús fue ir a ellos, Jesus' command was to go to them, no esperar que vengan. not to wait for them to come. Jesús no dijo esperen, Jesus did not say wait. Él dijo vayan, He said go, id. go. Nosotros como iglesia de Jesucristo We, as the Church of Jesus Christ, nos comprometemos con el mundo we commit ourselves to the world cuando salimos de las cuatro paredes. when we step out of the four walls. Semanas atrás Weeks ago, dimos el significado de la palabra iglesia we gave the meaning of the word church. y establecimos que la iglesia es una congregación llamada a salir. And we established that the church is a congregation called to go out. Estamos llamados a salir y a entrar en los espacios donde la gente vive. We are called to go out and enter into the spaces where people live. Nos comprometemos con el mundo We commit with the world cuando nos acercamos a los que nunca vendrían a un templo. when we approach those who would never come to a temple. Esta es la razón por la cual la iglesia se formó This is why the church was formed bajo la doctrina de los apóstoles. under the doctrine of the apostles. La iglesia de Jesucristo es apostólica. The Church of Jesus Christ is apostolic. Tiene un sentido de envío, It has a sense of sending, no de encierro. not of contentment. La palabra apóstol significa enviado. The word apostle means sent. Un evangelizador con la misión de predicar la vida, muerte y resurrección de Cristo. An evangelizer with the mission to preach the life, death, and resurrection of Christ. La semana pasada estuve en un retiro de pastores Last week, I was in a pastor's retreat, y el pastor Carlos Vélez lo presentó de esta manera. and the pastor Carlos Velez presented it in this way. Nosotros como hijos de Dios We, as the children of God, solamente y simplemente somos el cartero que lleva el mensaje a los hogares. we're just the mailman that takes the message to homes. Me llama la atención como él lo planteó. It calls my attention the way he Porque presented this. como hijos de Dios Because as children of y como God, iglesia de Jesucristo, and as the Church of Jesus ese es Christ, el llamado el que tenemos en esta tierra. that is the calling that we have here on earth, Llevar el mensaje de Dios. is to take the message of God. ¿Cuántos están conmigo? How many of you are with me? Por consiguiente, la iglesia no es un refugio Therefore, the church is not a refuge para esconderse del mundo. to hide from the world, Más bien es una base para alcanzarlo. but it's a base to reach it. La iglesia nada tiene que ver con este edificio. The church has nothing to do with this La building. iglesia tiene que ver completamente contigo y conmigo. The church has to do with you and I. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. We are the Church of Jesus Christ. Jesús, para poder establecer su iglesia, tuvo que ir. Jesus, to be able to establish his church, he had to go. Jesús fue el primer evangelista del reino de los cielos. He was the first evangelist of the kingdom of heaven. Jesús fue capaz de relacionarse con los inconversos Jesus was able to have a relationship with the y unbelievers llevar las buenas nuevas del evangelio. and to take the good news of the gospel. Él era el mensaje del evangelio. He was the message of the gospel. Donde quiera que iba, Wherever he went, decía, paz a vosotros. he would say, peace be with you. El reino de los cielos se ha acercado. The kingdom of heaven is near. Sábados atrás Weeks ago,
Me di la tarea de cumplir con el compromiso que me he propuesto hacer. I was able to fulfill the task that I had placed on myself. Y es venir 2 veces al mes a esta ciudad And it's to come twice a month into the city con la intencionalidad de evangelizar y hacer presencia entre las personas. with the intentionality to come to this place and evangelize and make active presence in this place. Como resultado de eso, And as a result of that, conocí a un Edwin, I met an Edwin conocí a Jacqueline, and a Jacqueline quienes son vecinos de esta congregación. who are neighbors of this congregation. Luego más tarde conocí un Gustavo, And then later I met a Gustavo, quien es vecino de la ciudad de Orlando. that he's a neighbor in the city of Orlando. Cada uno de ellos hicieron profesión de fe. Each and every one of them did a profession of faith. Abrieron su corazón a nuestro Señor They Jesucristo. opened up their hearts to the Lord Jesus Christ. Digan gloria a Dios. Say glory to God. Digan gloria a Dios. Say glory to God. Toda la gloria es de Dios. All glory is of God. Amados hermanos, cuando me dirigí a mi casa, When I was on my way home, me dirigía lleno de gozo. I was filled of joy Porque no hay cosa que llene más a un hijo de Dios because there's nothing more that fills a child of God que compartir el evangelio de Jesucristo than to share the good news of Jesus Christ y recibir una buena respuesta. and to receive a good response. Ahora, así como te digo una cosa, te digo la otra. Now, the way I say one thing, I'm going to tell you another. Al otro día cuando los llamé The next day when I called them para que vinieran y se congregaran con nosotros, so that they can come and congregate, no respondieron la llamada. they didn't respond the call. Pero eso no me entristece a mí, But that doesn't make me sad porque ya ellos recibieron al Espíritu Santo de Dios. because they already received the Holy Y Spirit es of el God. Espíritu Santo quien se encarga de crear, de generar una transformación en su mente y en su vida. And it is the Holy Spirit that generates the transformation in their minds and hearts. Y por eso yo te digo en esta hora And that's why I tell you this que in this time, tenemos que ser intencional that we have to be y intentional salir a compartir el Evangelio de Cristo. and to go out and share the good news of Jesus Christ. Ese es nuestro llamado. That's our calling. Yo confío que la obra del Espíritu Santo I trust that the Holy Spirit dará el fruto esperado en cada una de estas vidas. will give the fruit in the life of these people. Él es quien nos llama, He's the one that calls us. Él es quien nos convence He's the one that convinces y Él es us. quien nos transforma. And He is the one that Es el transforms us. Espíritu Santo Is the Holy Spirit quien hace toda la obra. that does all the works. Es quien puso en mi corazón que viniera desde Kissimmee a Lisbeth Is the one that put in my heart to come from Kissimmee to a Leesburg hablarles a ellos de nuestro Señor Jesucristo. to speak to them about the Lord Jesus Todo Christ. es obra del Espíritu Santo. Everything is of the works of the Holy Spirit. Yo me dispuse a hacer lo natural. I was willing to do the natural, El Espíritu Santo es quien hace lo sobrenatural. but the Holy Spirit is the one that does the supernatural. Amados hermanos, para poder comprometernos con el mundo inconverso, For us to be able to commit ourselves to the unconverted world, se requiere ver a los inconversos como Jesús los veía. it's required that we see the unconverted as the way Jesus saw them. Tenemos que ser capaces de personificar a las personas. We should be able to personify people. ¿Qué me quieres decir con esto, pastor? What do you want me? What are you saying to me with this? Bueno, tenemos que ver a las personas como si fueran nuestros padres, We gotta see people as if they were our fathers, como si fueran nuestros tíos, as if they were our uncles, como si fueran nuestros hijos o hermanos. as if they were our children or our brothers and Cuando sisters. comenzamos a personificar a las personas, When we personify people, vemos la urgencia que hay de hablarle de nuestro Señor Jesucristo. we see the urgency that we have to speak to them about our Lord Jesus Christ. Esto se trata de vida o muerte. This has to do with death or life. Jesús murió por cada uno de nosotros Jesus died for each and every y one of us, nosotros debemos de honrar su sacrificio vicario. and we should honor His sacrifice. Por ende, hay que caminar en el amor de Cristo. That's why we have to walk in the love of Christ. Debemos de imitar el modelo de Cristo. We should model imitate the model of Christ. Me llama la atención porque cuando Jesús salió a buscar sus discípulos, It calls my attention because when Jesus went to get His disciples, Él no fue a Harvard, He didn't go to Harvard, Él no fue a Yale, He didn't go to jail, ni tan siquiera fue a Princeton. He didn't even go to Princeton. Él fue donde personas comunes para mostrar el poder de Dios. He went to ordinary people to show the power of God. Cuando fue donde Pedro nos dijo en su corazón,
When he went to Peter, he did not say in his heart, No, este no, porque apesta a pescado. not this one because he smells like fish. Más bien dijo en su corazón, Rather, he said in his heart, este está acostumbrado a olores y trabajo fuerte. this one is used to the smells and the hard work. Este sale a buscar el pan de cada día todas las mañanas. This one goes out to seek the daily bread every morning. Calificado para hacer la obra de Dios. He's qualified to do the works of God. Mientras delante de nosotros While in front of us, pudiéramos ver a una persona que no promete mucho. we can see a person that might not promise much. Cuando la vemos con los ojos de Dios, When we see them with the eyes of God, comenzamos a ver un apóstol, we can start seeing an apostle. comenzamos a ver un profeta, We can start seeing a prophet. comenzamos a ver un evangelista, We can start seeing an evangelist. comenzamos a ver un pastor y un maestro del We reino can de see a Dios. pastor and a teacher of the Lord. ¿Cuántos están conmigo hasta How ahora? many of you are with me in this time? Primera de Corintios 1:27 dice, 1 Corinthians 1:27 says, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. but God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame things which are mighty. Amados hermanos, cuando leí ese verso, Beloved brothers, when I read that verse, me conmovió, it moved me. brincó mi corazón dentro de mí. My heart jumped inside of Porque me. ese verso lo que me dice a mí Because that verse, what it says to me, es que Dios is that God le da propósito gives purpose a cada persona. to every person. Quizás tú no podrás llegar a ser un doctor Maybe you're not going to be able to make it to be a doctor porque no naciste para eso. because you weren't born for that. Quizás no podrás llegar a ser un ingeniero, Maybe you're not going to be an engineer. pero en el reino de Dios, But in the kingdom of God, Dios te da un propósito God divino. gives you a Dios divine te da la purpose. capacidad He gives you the para capacity establecer el reino de Dios aquí en la tierra. to establish the kingdom of God Dios here on no earth. hace acepción de personas. God does not make any exceptions with anyone. Amados hermanos, detrás de cada persona hay un tesoro. Beloved brothers, behind each person there's a treasure. Detrás de cada persona hay un tesoro escondido. Behind every person there is a hidden treasure. Yo soy de los que dice que mientras más desbaratado entre una persona por esa puerta, I'm one that says that the more broken a person comes through those doors, más debemos de amarlo. the more we should love him. Más beneficio hay para la iglesia. There is more benefit for the church. Te digo esto porque mientras más desbaratado entre una persona por esa puerta, And I tell you this because the more broken a person walks through those doors, más gloria Dios tiene que desatar para transformarla. more glory God has to release to be able to transform it. Y donde está la gloria de Dios, And where God's glory is, hay bendición. there is blessing. Amados hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Beloved brothers, let's not stop doing good. Invitemos a cada tipo de persona. Let's invite every type of person. Invitemos al indigente. Let's invite the homeless, Invitemos al trabajador. or the worker, Invitemos al millonario. the millionaire. Dios tiene algo para cada persona. God has something for each person. Dios quiere bendecir esta ciudad. God wants to bless this city. Dios quiere bendecir esta nación. God wants to bless this nation. Pero nosotros tenemos que ser capaces But we have to be able de arriesgarnos. to risk. Para que esto sea posible, esto requiere riesgo. For this to be possible, this requires time. Jesús fue criticado por acercarse a pecadores, Jesus was criticized for approaching sinners por comer con ellos y tratarlos con dignidad. because he ate with them and he treated them with dignity. La élite religiosa decía, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? The religious people would say, why is he eating with the tax collectors and the sinners? Pero nosotros no somos religiosos. But we're not religious people. Nosotros somos seguidores de Cristo. We are followers of Jesus Christ. Como seguidores de Cristo, And as followers of si Jesus, Él se arriesgó, if he risked it, nosotros también debemos de arriesgarnos. we should also risk it. Cuando nosotros, la iglesia de Dios, When we, the Church of Jesus Christ, nos comprometemos con el mundo, we commit with the world, es cuando comenzamos a amar a las personas is when we start to love people y tratarlas sin prejuicios. and treat them with judgment. Comenzamos a amar a las personas y las tratamos sin prejuicios. We treat them without prejudice. Es cuando comenzamos a escucharlas antes de juzgarlas.
is when we start to listen to them before we judge them. Cuando nos convertimos en esa persona que camina de su mano antes de corregirlo o criticarlo. When we become that person who walks by their side before we correct them or criticize them. Por eso tenemos que relacionarnos con las personas. That's why we have to have a relationship with people. Tenemos que ser primero oídos We gotta first be ears para que ellos se relacionen con nosotros so that they can relate to us. y nosotros le podamos conocer And then we could get to know them. y le podamos ayudar. And then we can help them. Nos comprometemos con el mundo We commit to the world cuando la iglesia de Cristo when the Church of Jesus Christ trata a cada persona como alguien por quien Cristo murió. treats each person as someone for whom Christ died. Jesús murió por cada uno de nosotros. Jesus died for each and every one of us. Jesucristo murió por amor. Jesus died for love. Caminemos en amor. Let's walk in love. El amor abre puertas Love opened doors que los argumentos no pueden abrir. that arguments cannot open. Cuando caminamos en amor, estamos dando testimonio When we're walking in love, we're giving testimony de que hemos sido llamados por Dios. that we have been called by God. Y si somos llamados por Dios, And if we are called by God, tenemos que dar testimonio. we got to give testimony. Tenemos que comprometernos con nuestro testimonio. We got to commit to our testimony. Tenemos que ser capaz de vivir diferente en medio de ellos. We got to be able to live differently among them. El mundo no necesita una iglesia perfecta. The world does not need a perfect church, Más bien necesita una iglesia auténtica. but rather a church that is authentic. La gente tiene que ver que realmente seguimos a Jesús. People has to truly see that we are following Jesus. Comprometernos con el testimonio significa Commit to the testimony means vivir con integridad en el trabajo. to live in integrity at work, Vivir con integridad en la familia y en la sociedad. to live in integrity with the family and the society. Es ser esa persona que muestra esperanza Is being that person that shows hope donde otros ven desesperación. where others see despair. Hay veces que personas me dicen, There are sometimes where people tell me, yo no sé por qué tú estás tan tranquilo I don't know why you're so calm en la condición que te encuentras ahora mismo. in the condition that you find yourself. Es que yo sé que Dios tiene el control de todas las cosas. And I tell them is that I know that God has control of everything. Y eso les da a ellos testimonios de que hay algo diferente. And that gives them testimony that there's something De que en different. cada uno de nosotros hay un espíritu mayor, That in each and every one of them there's a greater spirit, un espíritu diferente. a different spirit. Y es el Espíritu Santo de And it Dios. is the Holy Spirit of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Nos comprometemos con el testimonio We commit to the testimony cuando lo que hacemos es coherente when what we do is coherent con lo que predicamos y practicamos. with what we preach and we practice. La gente tiene que ver que lo que predicamos lo estamos practicando. People have to see that what we preach, we're practicing. El mundo escucha más lo que la iglesia vive que lo que la iglesia dice. The world listens more to what the church lives than what the church says. Hay un refrán que dice, hazlo como yo digo, no como lo hago. There's a saying that says, not as I do as I say, not as I do. Pero así cualquiera. But it's easy that way, right? Nosotros tenemos que decirle a la gente, We have to tell people, hazlo como yo lo hago. do it as we do. Ellos tienen que ver They have to see que no solo conocemos la verdad, that we not only know the truth, sino que estamos caminando en la verdad. but we are also walking in the Las truth. personas no quieren que le digamos lo que tienen que hacer, People don't want to hear what they have to do. más bien quieren que le modelemos cómo lo debemos de hacer. Rather, they want us to model for them how we should do it. Por eso nos tenemos que comprometer con Cristo. That's why we have to commit with Christ. Tenemos que comprometernos con el mensaje. We have to commit to the message. Predicar el evangelio con claridad y compasión. To preach the gospel with clarity and compassion. La iglesia no se compromete con el mundo diluyendo el mensaje, The church does not engage with the world diluting the message, sino proclamándolo con gracia, verdad y poder. but proclaiming it with grace, truth, and power.
Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Of Colossians 4:6 says, let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Amados hermanos, esto implica hablar del pecado Beloved brothers, this implies to speak about sin sin condenar a la persona. without condemning the person. Tenemos que hablarle a las personas del pecado, pero no las podemos condenar. We have to talk to people about sin, but we cannot condemn them. Otra de las implicaciones es presentar a Cristo como la respuesta, Another implication is presenting Christ as the answer, no como una imposición. not as an imposition. Debemos de comunicar el evangelio We should communicate the gospel en un lenguaje que la gente entienda. in a language that people can understand. Y algo tenía nuestro Señor Jesús era If something that the Lord Jesus Christ had was que al pescador le hablaba acerca de la pesca that to the fisher man, he would speak to them about fish y así por el estilo. and so forth and so Ahora, on. para lograr llevar a cabo todas estas cosas, But to be able to accomplish all these things, necesitamos sabiduría de lo alto, we need wisdom from the Most High, dado a que nuestro mensaje es espiritual. since our message is spiritual. Nuestro mensaje es espiritual. Our message is spiritual. El apóstol Pablo, consciente de eso, nos da la clave. The Apostle Paul, conscious of that, he gives us the key. Nos exhorta a perseverar en oración. He exhorts us to persevere in prayer. Colosenses 4, del 2 al 5 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo que Continue. manifieste como debo hablar, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Meanwhile, praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains, that I may make it manifest as I ought to speak. Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Amado, la verdad sin amor hiere, Beloved brothers, the truth without love hurts. y no estamos llamados a herir a las personas, And we're not called to hurt anyone. estamos llamados a edificarlas. We're called to edify them. Sin embargo, el amor sin verdad no transforma. However, love without truth does not transform. Tenemos que hablar la verdad a las personas. We have to talk about the truth to people. Tenemos que predicar el evangelio de Cristo. We got to preach the word of Christ. Para finalizar, And to conclude, te quiero hablar del compromiso con la necesidad. I want to talk to you about the commitment to the need. Servir al mundo como Jesús sirvió. To serve the world the way Jesus served them. Cuando observamos el caminar de Jesús aquí en la tierra, When we observe Jesus walk here on earth, una de las tareas que realizó con excelencia fue cumplir con las necesidades de la humanidad. one of the tasks that he did with excellency was to meet the needs of humanity. Jesús sanó, He healed, alimentó, he fed, consoló he comforted, y acompañó. and accompanied. Si Jesús anduvo haciendo todas estas cosas, If Jesus did all these things, nosotros como cuerpo de Cristo we as the body of Christ, debemos de comprometernos con ayudar a la humanidad en sus necesidades. we should commit to the world and humanity's needs. La iglesia se compromete con el mundo The church commits to the world cuando atiende necesidades reales, when it attends the real needs, necesidades emocionales. emotional needs. Hay personas que te van a llamar There are people that is going to call you a contarte las tragedias que están viviendo, to share with you the tragedies that they're going through, problemas con sus hijos, problems with their children, problemas matrimoniales, problems with their marriage, problemas de salud, health problems, problemas financieros. financial problems. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo And we are the church of Jesus Christ.
Y debemos de tener una palabra And we should have a word sazonada con sal seasoned with salt y llena de gracia. and filled with grace. Cada una de esas oportunidades Each and every one of those opportunities nos abren paso a nosotros opens up space for us para predicar el Evangelio de to Jesucristo. preach the gospel of Jesus Christ. Mira lo que dice Lucas 4, 18 y 19. Look what Luke 4:18 and 19 says. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captive and recover of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Amados hermanos, Beloved brethren, esos dos versos debemos de tenerlos en una tarjetita, those two verses, we should have it in a card donde cada vez que nos levantemos por la mañana, where every time we wake up in the morning, eso sea parte de nuestra declaración diaria. that should be part of our daily declaration. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Because we are the body of Christ. Él sigue siendo la cabeza. He continues to be the head. El Espíritu que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo The Spirit that rose up our Lord Jesus Christ from death es quien vive dentro de nosotros. is the one that lives inside of us. Comprometámonos. Let's commit ourselves. Ayudemos a las personas. Let's help people. Hay veces que las personas dicen que tienen un dolor. Usted tiene el poder sanador con usted. There's sometimes that people say that they're hurting, that you have the healing power inside of you. Ore por sanidad. Pray for healing. Ore por liberación. Pray for deliverance. Ore por restauración. Pray for restoration. Comprométase con la humanidad. Commit with the humanity. Dé testimonio de que es un hijo de Dios. Give testimony that you are a child of God. La iglesia se compromete con el mundo The church commits to the world cuando se convierte en una presencia de esperanza en su comunidad. when they become a presence in their community, presence of hope in their community. ¿Cuántos en tu vecindario? ¿Cuántos en tu vecindario How many in your neighborhood pueden ir donde ti can go to you para que ores por ellos? so that you can pray for them? ¿Cuántos pueden ir donde ti How many can go to you a pedirte una ayuda? to ask you for help? ¿Cuántos? How many? No se lo digo para que salgan llenos de culpa, I don't tell you so that you leave guilty, sino para despertar nuestra conciencia. but to awaken our conscience. Ahora bien, ¿qué beneficio obtenemos como hijos de Dios, Now, como iglesia de Cristo? Now, what benefits do we acquire as the Church of Jesus Christ and as children of the Lord? Cuando nos convertimos en esa persona, When we become that person, que la gente puede ver esperanza, that people can see hope, que puede ver una mano que ayuda. that can see a helping hand. El beneficio que obtenemos como iglesia es The benefit that we receive as the Church of Jesus Christ is que el servicio abre corazones para el Evangelio. that service opens up space for the gospel. Cuando simplemente le damos un ride a una persona When we simply give a ride to a person, hacia el hospital whether it's to the hospital o le brindamos alguna ayuda, or we give them any type of help. quizás puede ser una información que tú conoces y ellos no conocen. Maybe it could be an information that they don't know. Dirigir a una persona hacia un lugar. To direct somebody into a place. El simple hecho de decirle a una persona que en esta localidad, The simply telling a person that in this location, el último viernes de cada mes, every last Friday of the month, se reparten alimentos. we give out food. Eso te brinda una oportunidad That gives you an opportunity para que la persona abra su corazón so that the person open up their heart y tú le puedas predicar el and Evangelio. you can preach to them the good news. Cuando nos disponemos a ayudar a una persona, When we are willing to help someone,
La persona entra en confianza contigo. The person trusts you. Muchas veces cuando yo voy a Home Depot, Sometimes when I go to Home Depot, intencionalmente intentionally, observo personas que tienen una carga grande I observe people that have heavy load, y me dispongo a ayudarles. and I offer them to help. A veces son 10 y 15 sacos de cemento. Sometimes there are 10, 15 sacks of A cement. veces son 10 paneles de gypsum board. Sometimes there are 10 panels of gypsum board, Yo voy y les ayudo. and I go and I help them. Termino preguntarle And su then nombre. I ask them their name, Le digo, ¿crees en Dios? and I ask them if they believe in God. Y se abren And then a door y opens, me prestan atención. and they pay attention to me. Porque hay un principio que se conoce como la siembra y la cosecha. Because there's a principle that is known as the sowing and the reaping. Yo siembro un servicio, I sow a service, voy a recibir una cosecha de I'm lo going to que he sembrado. receive, I'm going to reap, something back. Tenemos que ser intencionales en lo que hacemos. We have to be intentional with what we do. Cuando atendemos las necesidades de las personas, When we attend to the needs of people, ellas comienzan a visualizar que no todo se ha perdido. they start to visualize that not everything is lost. Que mientras hay vida, hay esperanza. That while there is life, there is hope. Amados hermanos, como Iglesia de Cristo, Beloved brothers, as the Church of Jesus Christ, estamos llamados a influenciar y a enseñar la cultura del reino a la humanidad. we are called to influence the kingdom of God. Si queremos ser efectivos, If we want to be effective, debemos tener nuestra vida espiritual activa. we should have our spiritual life active. Tenemos que relacionarnos con las personas We should have relationship with people con la intencionalidad with the intentionality de añadirlos al reino de los cielos. to add them into the kingdom of heaven. En esta tarde This afternoon, culminamos con la serie del compromiso. we end with the series of commitment. Y te quiero soltar And I want to exhort you a que te comprometas con tu llamado, that you commit to your calling, a que te comprometas con Dios como nunca antes, that you commit to the Lord as never before, que perseveres, that you persevere, que te comprometas contigo mismo. that you commit to yourself. Sé intencional, Be intentional. genera una agenda en tu vida. Generate an agenda in your life. Saca los días que vas a cumplir con el deber que tienes como hijo de Dios. Take days where you fulfill the commitment that you have with God. Ponle fecha, ponle hora. Put date, put an hour. Tal día voy a ir a Walmart. This day I'm going to go to Walmart, Le voy a ir a hablar de Dios and I'm going to just talk about God a alguien. to somebody. Tal día voy a ir a un hospital. Another day I'm going to go to a hospital. Voy a orar por los enfermos. I'm going to go pray for the sick. Sea intencional. Be intentional. Comprométase con la iglesia de Jesucristo. Commit with the Church of Jesus Christ. Comprometámonos con el mundo. Let's commit with the world. Dios nos va a dar la resiliencia. God is going to give us the Dios resilience. nos va a dar el poder. He's going to give us the Dios power. nos va a dar la sabiduría. He's going to give us the wisdom. Y Él es quien nos va a abrir la puerta And He is the one who's going to open the door para establecer el reino de Dios aquí en la tierra so we can establish God's kingdom here on y earth, poder hacer la obra de Dios. and so that we could do the works of God.